Huh? Is toch geen brandstof? Nee, water. Oh, ik dacht al. Oh, loopt mooi wat water uit. Usar isto no chão porque senão isto roda. Pois. Oh. Está aberto. Isto vai para o fresquinho. A sobrecha talvez não. Está assim tão fixe. Oké, não temos travão. Isso é travões então. Maar de grote vraag, wil hij starten? Die doet het ook niet. Ja, dan kan ik hem wel starten, maar ja, als ik geen rem heb. Komt hij uit? Oh ja, er zit een startknop. Hoezo gaat hij nou? Ik hou even opzet. Batterijen op. Ik heb het idee alsof het gas op de kop is. Moet hij helemaal uit? Ik weet dat het gas nu echt wat doet. Rustig. Ik heb er wel gas in zitten. Oh, wacht. Ik had het gas schroefje achter losgedraaid. Die moet ik nog vastdraaien. Oh, nu wel. Zo, nog een keer proberen. Aan. Koppeling. Hier is ergens al los. Dit vind ik dus heel raar dat dat zo ver. Ik ga hem even uit. Ik hoor ook geen gas. Ik kan niet tegelijk dat ding vasthouden. Oeh, ik hoorde hem bijna. Hoor je hem? Doen, 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 doen. Zo. Oh! Oh, hij bleef hangen. Hij deed het. Hij reageert niet op het gas. Is hij al verzopen? Is hij nu al verzopen? Beetje half. Vol gas. Waar?
Misschien heb ik hem al verstoken. Ik probeer het later nog een keer. Maar dat hij gewoon na een jaar nog steeds de accu het zo doet. Er staat wel wat water naar binnen gekomen. Hij reageert niet lekker op dat gas. Is er iets los of zo? Volgens mij is er gewoon iets los. Ik heb iets losgehaald. Want waarschijnlijk hier zit een gaskabel. Die zit waarschijnlijk helemaal niet vast. Oh ja, ik zie het al. Hij trekt helemaal niet aan het gas. Bora até Tugal. Quantos quilómetros é que são? 8? Calma! Estamos a ir sem motor, na boa, sem empurrar. E se queremos parar é só engatar na primeira. Temos espelho. É tipo... é só... porque isto agora vai ser forte lá para baixo. Está mais para baixo. Olha, para baixo é fixe, agora a cena é que é para cima, não é? Leva um bocadinho engatada. Isso. Olha, mais não tem. Olha, está quase a pegar, não? Ela estava a pagar. Ela queria pegar, né? Era queria. Pois claro que quer. Porque quando se quer pegar num carro, é pôr no primeiro. O que é que fizeste? Não pega. Tiraste? Ok, já não pega. Porque ele estava, para explicar, ele estava a pegar no primeiro e o downhill. E assim já não temos de travar, porque estamos a travar na primeira mudança. Ok. Que medo! Porque eu estava mesmo a ver que não... Tá? Provavelmente vai fazer o mesmo. Mas não pega. Pois. E só podia ser uma coisa, um milagre. Mas depois não tínhamos gás, nada. Quando eu te perguntei, não sabia que era ser o modelo do filme, pois não? Lá vamos nós. Quantos quilómetros é que eram? Pelo menos 3. 3, não é? A subir. Atenção. Ok, chegamos à fonte. Parou. Ainda não eras nascida e já estava a ver água daí. Estamos quase metade. Acho que o Zé Floro está lá atrás, porque agora não é preciso fazer nada. Estamos a ir para baixo, fazer quilómetros a hora. Vamos ultrapassar o trator. Full. Vamos a isso. Tenho medo. Vamos a isso. 20 km a hora. Já a colina, já temos de empurrar. Ao pé do caminhão fica muito engraçado.